السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاک بزنس ٹی وی سے آپ کی ہوسٹ نمرہ خان۔ ہم اس وقت موجود ہے آباد ہاؤس میں مسٹر خادم حسین رن۔ تو آج یہاں پر وہ گیسٹ آ رہے ہیں، تو ہمارے کافی صحافی بھی ان سے سوالات کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ بتائیں گے کہ کراچی کی کرائم سے لے کر اسٹریٹ کرائم تک پولیس کس طرح اپنا ورک کر رہی ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا هو والارض وهو العزیز الحکیم۔ پاکستان زندہ۔ تھینک یو سو مچ۔ بینگ اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز تو یقیناً آپ کی زبردست شناخت ہے، لیکن آپ نے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے مختلف خاص کمیٹی کے حوالے سے اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو ہماری گروپس ہیں اور خاص طور پہ میمبر لیڈرشپ فورم کے حوالے سے بھی آپ بحث وائس چیئرمین سرو کر رہے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ایک ایسی ایسوسیشن کہ جس کا یقیناً چیئرمین بننا ایک بڑے فخر کی بات ہے، میں ریکویسٹ کروں گا چیئرمین آباد محترم جناب آصف سمسم صاحب کو تشریف لائیں اور ویلکم ایڈریس دیں۔ اس دوران جو پولیس نے ہمارا ساتھ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال تھی ان دنوں میں جن دنوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جب اخباروں میں الیکٹرانک میڈیا میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ آج 100 بندے مارے گئے، آج 200 بندے مارے گئے۔ تو اس دور میں ہم نے شہر میں کام کیا، اور کراچی پولیس نے، اور میں خصوصاً میں ان ڈی آئی جیز کی بات کرتا ہوں جو آپریشن کے ٹیم ڈی آئی جیز ہوتے ہیں، انہوں نے اور ان کے چیف ہیں یا آئی جی سی نے، انہوں نے جس طرح سے ہمیں سپورٹ کیا، کنڈیشنل سپورٹ کیا، میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو آباد کے ہمارے جو ممبران ہیں، ہمارا کچھ ایس او پیز تھے، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ زمینوں پہ ہمارے قبضے ہو جاتے ہیں، ان قبضوں کو جب پوری ایکشن نہیں ہوتا پولیس کی طرف سے تو وہ قبضے جو ہے وہ میچور کر دیے جاتے ہیں، وہ ناظرین کی انسپیکشن کے ذریعے۔ تو اس کے لیے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ فوری طور پہ آپ کو ایسا کوئی کوئک رسپانس سیل بنا دیں، جس میں آباد جب آپ کو لکھے کہ اس زمین کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں تو اس کو فوری طور پہ اس کو انشور کیا جائے کہ جو جیسے ہے اسی حالت میں رہے۔ اس کے بعد جب آباد آپ کو ڈیٹیل لیٹر بھیجے گی ان کی ڈاکومنٹس کے ساتھ، تو وہ آپ ایک کمیٹی کے ذریعے جو پولیس اور ڈی سی کے عملے میں مشتمل ہو، ان کے ذریعے جو ہے آپ ان کو بھیج دیں گے، اور انشاءاللہ وہ چیزیں پھر ہم اس کو فیوچر میں ان چیزوں کو ہم روک بھی سکتے ہیں، اور ان کا آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ زمین کی ملکیت کا جو معاملہ ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی میں سر یہ کہوں گا کہ آپ نے جو لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی اس میں 3 ڈی آئی جی نے تینوں کے فوکل پرسن ہمیں دے دیے، اور میں اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس میٹنگ سے پہلے آپ نے وہ فوکل پرسن ہمیں دے دیے، اور وہ ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہیں، آپ کے سامنے ایڈمیشن کے ساتھ یہاں موجود بھی ہیں، اور ڈی آئی جی صاحب بھی میرے خیال سے انہوں نے بھی نومینیٹ کر دیا، فوکل پرسن آصف خان نے بھی نومینیٹ کر دیا، میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم بات مختصر کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی بات سنیں، تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ کا آپ کی ٹیم کا آباد ہاؤس احمد بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ معزز حضرات گرامی، میں ریکویسٹ کروں گا آباد کے ایک نہایت ہی قابل احترام انرجیٹک اینڈ ڈائنامک بلڈر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بہترین خانوادہ سے ان کا تعلق ہے، اور بینگ اے کنوینئر اینٹی انکروچمنٹ لینڈ اور لا اینڈ آرڈر سیل کو دیکھتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب اویس تھانوی صاحب کو کہ بینگ اے کنوینئر وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب اویس تھانوی صاحب۔ آباد کے چیئرمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، کیونکہ ہمیشہ سے کمیٹی آباد کے چیئرمین ہمارے آصف سمسم صاحب لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی کے کنوینئر رہے ہیں، سینئر کنوینئر۔ پچھلے سال میرے ساتھ میں کنوینئر تھا، تو یہ میرے سینئر کنوینئر تھے، اور ان کی ہمیشہ سپورٹ رہی ہے تمام آباد کے ممبران کے لیے۔ ہمارے مرحوم، ان کا نام لینا بھی میں ضروری سمجھوں گا، سہیل ولیم صاحب، انہوں نے بھی اس کمیٹی کو ہمیشہ چیئر کیا ہے، اس کمیٹی کو کنوینئر کے طور پہ ان کا بہت
लोगों के काम किए हैं उनका भी मरहूम का शुक्रिया अदा करेंगे। और आसिफ समसम साहब का इस बात का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये थोड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने मेरे ऊपर दी है, जो इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने तमाम आबाद के मेम्बरान के साथ जो भी इनके मसले मसाइल हैं वो इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला उसको उठाया जाएगा और उसका न सिर्फ उसको आगे इदारों तक पहुंचाया जाएगा बल्कि इंशाअल्लाह उस पर उनका हल भी किया जाएगा। मैं एडिशनल आईजी साहब से हमारी 1-2 मीटिंग जिसका जिक्र हमारे चेयरमैन आसिफ समसम साहब ने किया है उसके हवाले से मैं 1-2 बातें करूँगा, मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका ये शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ना सिर्फ हमें टाइम दिया बल्कि जिस दिन हम आपके पास मीटिंग में पहुँचे आपने कहा कल दोबारा मीटिंग के लिए आओ। यानी इससे हमें आपकी सीरियसनेस का आइडिया हो गया कि आप इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हैं और जो आपके साथ टीम काम कर रही है वो भी बड़ी मुतहर्रिक है कि उनको मालूम है कि आवाज़ के बिल्डर्स हैं, उनकी ज़मीनों के कब्जे के मसले हैं, उनके एक्सटॉर्शन के मसले हैं, उनके और बहुत सारे मसाइल हैं जो जिसको वो फेस कर रहे होते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियस लिया, इन्होंने अगले दिन तमाम DIG साहिबान को अपने ऑफिस में मदऊ किया, हमें भी बुलाया और हमारी मीटिंग उन तमाम लोगों से करवाई, जिस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके DIG साहिबान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लाइजेंस के लिए इन्होंने हमें फोकल पर्सन दिए हैं, जो DIG ईस्ट ने भी दिया, DIG साउथ ने भी दिए हैं और DIG वेस्ट ने भी दिए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अपनी कमेटी का कन्वीनियर होने के नाते आप तमाम लोगों को एक बात सिर्फ गुजारिश करूँगा कि आबाद के जितने भी मेम्बरान हैं, अगर आपकी ज़मीन के ऊपर कोई भी इशू आता है, आप अगर आबाद में कंप्लेन करेंगे तो आपकी कंप्लेन उस वक्त तक टेकअप नहीं की जाएगी जिसमें 2-3 चीज़ें सामने रखी भी ना हो। एक, आपका टाइटल डॉक्यूमेंट, टाइटल वेरिफिकेशन उस आबाद की कमेटी में उस आबाद की कंप्लेन के साथ लगा हुआ हो। उसके अलावा जिसके नाम पर टाइटल है, जिसके नाम पर टाइटल है उसकी तरफ से एप्लीकेशन है। उमूमन ये होता है कोई मैनेजर एप्लीकेशन दे देता है, थाने में भी कोई मैनेजर एप्लीकेशन दे देता है। तो हमारी DIG साहब से भी, एडिशनल IG साहब से भी ये बात हुई थी, उन्होंने भी उस वक्त इस बात को कहा था कि आपकी तरफ से जो कंप्लेन आएगी, अगर लैंड टाइटल क्लियर होगा और लैंड ओनर की तरफ से आएगी तो हम उसको टेकअप करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये मैं आबाद के इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम मेम्बरान तक ये बात पहुँचाऊँ कि आइंदा अगर कोई भी कंप्लेन आपने आबाद में करनी है रिलेटेड टू योर लैंड, तो उसका लैंड डॉक्यूमेंट आपने आबाद में जमा कराना है और जिसकी तरफ से कंप्लेन होगी वो आबाद का मेंबर होगा और जिसकी तरफ से किसी भी मामले पे आपने FIR कटवानी है या कुछ भी करना है तो उसकी एप्लीकेशन और FIR भी हमारे पुलिस हजरात का कहना है, हमारे एडिशनल IG साहब का कहना है कि वो भी आपकी तरफ से होगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उम्मीद है कि हम इस SOP को इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में फॉलो करेंगे। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम आए हुए मेम्बरान का भी शुक्रिया अदा करूँगा और SOS की बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी मसाइल होंगे वो लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के कन्वीनियर की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल का हल भी किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इदारों से मीटिंग में आपको भी ले जाया जाएगा, आपके मसाइल उन तक पहुँचाए भी जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मसाइल को हल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब मोहसिन शेखानी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुझे बहुत खुशी हुई DIG साहब से और RN साहब से, उन्होंने कहा नहीं हम हर चीज़ ओपन फोरम में बात करते हैं और ओपन फोरम में हम डिस्कस करते हैं ताकि मसाइल को पता होना चाहिए और मसाइल को हल किया जाए। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती जहाँ कोई भी, मैं कहता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट्स आपको ने जिक्र हुए कि कहीं भी चीज़ें हमारी तरफ से कहीं भी कि तो हम भी आपके साथ खड़े रहें, कोई हमारी गलती है तो भी साथ है, कहीं आप लोगों के कॉर्नर्स में प्रॉब्लम है हम उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे और आपके साथ कोशिश करेंगे कि ये जो शहर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बेहतर हो। ज़मीनों में किसी के बिल्डर का रॉ मटीरियल लैंड होती है, लैंड होगी वो KDA से लेगा, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेगा, वो प्राइवेट पार्टी से लेगा, वो KMC से लेगा, इन इदारों से होती है। तो इंशाल्लाह आज कुछ तजावीज़ भी की है और मेरे ख्याल से कि हम कोई कमेटी भी बनाने की कोशिश करेंगे, हाई लेवल भी हम रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को भी कहेंगे, ब्रिगेडियर हारिस साहब को भी कहेंगे, IG, एडिशनल IG, कमिश्नर साहब, DIG साहब को, ऐसी एक लेवल पे चीज़ें पॉलिसी डिसाइड हो जाए ताकि लॉन्ग टर्म चीज़ें चले। आज
हालात हैं, कल कुछ हालात होते हैं इसलिए कि चीज़ें इसी तरह का, ताकि पॉलिसीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक चीज़ें हमारी डिस्कस हुई है। कुछ मेंबर्स के हमारे अभी तक इश्यूज कंटिन्यू चल रहे हैं, वेस्ट के ज़्यादा हैं, आसिफ भाई को भी पता है, कहीं ना कहीं वो टेक्निकल चीज़ों में थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अंडर प्रोसेस है। वो लोग हमारे सारे बैठे हुए हैं, हम उनको रोज़ाना आपके पास भेजते हैं और आप उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन कुछ रिजल्ट आते हैं, कुछ नहीं आते, तो थोड़ा उसको भी हमें बैठ के डिस्कस करना है। इंशाल्लाह नया एक्टिविटीज़ है, नए चार्ज हैं और पूरी टीम है हमारे साथ। मैं समझता हूँ कि बेहतर हालात होंगे। हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इकॉनमी एक्टिविटी चले। इस मुल्क की इकॉनमी की पोजीशन हमें सबको पता है। प्रोजेक्ट अभी जितने भी है, मैं आपको बताऊँ 50% प्रोजेक्ट हमारे बजट इकॉनमी कंडीशन लोग, हाँ, एंड जितने भी प्रोजेक्ट है वो लोग बना नहीं पा रहे। पेमेंट की पोजीशन पब्लिक की भी ऐसी है, लोगों से भी पैसे नहीं आ रहे और मटेरियल कॉस्ट भी बहुत बढ़ती है। एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हमारी ये हमेशा पॉलिसी होती है कि अगर ये इकॉनमी चलेगी, ये एक्टिविटी चलेगी, ये लाइट इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार नहीं होगा तो लॉ से ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी। तो सर लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा इसके साथ साथ आजकल ये वाला जो ड्रग्स वाला बच्चों में हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। ये ड्रग्स वाली चीज़ें भी पूरी कॉलोनीज तबाह हो गई है। तो ये भी मैं कहूँगा कि माशरे का हिस्सा है। हमारे अलावा हम सब उसमें भी चाहेंगे आपके साथ मिलकर कोई काम हो ऐसा जो हम कर सकें, हमारे माशरे को बेहतर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को कोई डायरेक्शन दे सके। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम कोशिश करते हैं आपके साथ। और मैं आबाद की हमारी पूरी टीम नई हमारी कैबिनेट है, हमारे ताई साहब और अभी गए, उन्होंने अपना पूरा कोशिश की है। हमारी नई टीम भी पूरी कोशिश करेगी और सब मिलकर टीम की तरह काम करते हैं और हम एक दूसरे से काम करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपके भी मसाइल और हालात को भी देखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इकॉनमी कंडीशन के हवाले से हमारी काफ़ी बातें काफ़ी लेवल्स पर हो रही हैं। कुछ चीज़ें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुछ चीज़ें बेहतर हो। देखें कुछ चीज़ें कंट्रोल की, अल्लाह करे कोई बेहतरी होगी तो ये मुल्क चलेगा, पाकिस्तान चलेगा, आबाद पूरे पाकिस्तान में, आबाद सिंध के अलावा पंजाब, इस्लामाबाद, KP के सब जगह हमारे गवादर के लोग बैठे हुए हैं, हमारे लाहौर के, हैदराबाद के, तो ये सारे लोग सब होते हैं और सभी जगह जहाँ इशूज़ होते हैं इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करते हैं। और हम अपनी पूरी नियति से कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों की जो चीज़ें पहले हम उसको वेरीफाई करें, कोशिश करते हैं पूरी। और 90%, 95%, 99% इसमें अचीव भी करते हैं। कभी कभार कोई चीज़ ऐसी होती है लेकिन हम उसको भी हम होम करेंगे। अगर कोई गलती हमसे है तो भी हम कहेंगे हाँ हमसे गलती है, कोई नहीं है, कोई इंसान है, हमसे भी गलती होती है। तो हम मिलजुल के कोशिश करेंगे इस चीज़ों को बेहतर करने की इंशाअल्लाह। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारी एक ऐसे पुलिस अफसर कि जिन्होंने अपनी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी हैं इस शहर कराची में भी, सूबा सिंध में भी, मुख्तलिफ हैसियतों में, मुख्तलिफ हवालों से आपने काम किया। और यही वजह है कि आजकल बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ कोऑर्डिनेशन लाइवलीहुड की इसलिए भी बेहतर है कि वो सभी को जानते हैं और सभी उनसे बेहतर एक्सपेक्टेशन भी करते हैं। हाल ही में वो कोरिंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री पे भी गए और इसी तरह से दीगर जगह पर भी जाकर आपके मसाइल को सुनते हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उन मसाइल का हल भी हो सके। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है एज ए प्रोफेशनल, एज ए पुलिस अफसर, उनकी एक बेहतरीन शनाख्त है। आइए पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करते हैं आज की हमारी इस पुरवकार तकलीफ के मेहमान खुसूसी एडिशनल IG सिंध मोहतरम जनाब खादिम हुसैन रिंग साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जब से नई टीम इन प्लेस हुई है, स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है, ये हमारी विश भी है, लेकिन ये मैथमेटिकली प्रूवन चीज़ें हैं। वायलेंट क्राइम जो हो रहा था, इस नई टीम को इन प्लेस हुए तकरीबन थोड़ा टाइम कम समझे 1.5 महीने, 10 तारीख को नई टीम इन प्लेस हुई है। तो वायलेंट क्राइम में जो लोग जख्मी होकर पहुंच रहे थे हॉस्पिटल्स गन शॉट्स, तो तकरीबन 1.84 उनका फिगर था डेली का, तकरीबन 2 लोग। और आज इस अक्टूबर के महीने की जो मैं फिगर आपको बता रहा हूँ दैट इज 1.2, तो तकरीबन
2 से ये कम होके 1.25 तक आई है, लेकिन आगे चल के बताऊंगा कि दूसरी जगह पे बहुत इंक्रीज हुई है। जो हमारी तरफ से जख्मी होकर पहुंच रहे हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। मोबाइल फोन्स 83 डेली हो रहे थे, जब हमने 4 संभाला आज 73। मोटरसाइकिल 180 से 162 पर आ गई हैं। कार्स में भी कमी है, लेकिन एनकाउंटर्स बढ़ गए हैं। 2.4 की फिगर थी जिस दिन नई टीम आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5.2, इसका मतलब है तकरीबन 125% इंक्रीज हुई है डेली इनकाउंटर्स के तादाद में, जो पुलिस इनकाउंटर्स कर रही है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो मारे जा रहे थे या जख्मी हो रहे थे उनकी फिगर थी 3.2 एंड दैट इज इंक्रीज टू 6, सो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज हुई है। 219 एनकाउंटर्स हुए हैं 1.25 महीने 1.5 महीने के टाइम में। 32 रॉबर्स मारे जा चुके हैं, 230 जख्मी हैं, 982 are those arrested in the jails. So this is the proactive policing this Karachi police is doing right at the moment. ये वो challenges हैं जिनको कराची पुलिस फेस कर रही है, और अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए जो नए फिनोमिना हैं, उस हिसाब से पुलिस अपने गिवन रिसोर्सेज में बहुत बड़ा काम कर रही है। ऑन रिकॉर्ड कराची पुलिस की नफरी 45,000 है, लेकिन आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि जो थाने की पुलिस या 15 की पुलिस, जिसको क्राइम फाइटिंग करनी है, जिसको 15 का रेस्पॉन्स करना है, जिसको सड़कों पे पेट्रोलिंग करनी है, जिसको क्रिमिनल के साथ लड़ना है, 45,000 में से ये पुलिस इसकी तादाद सिर्फ 9,200 है। दैट इज ओनली 20%। अंग्रेज ने आज से 90 साल पहले जो रूल्स बनाए थे उसमें कहा था कि 450 लोगों पे एक पुलिस वाला होना चाहिए, और उन दिनों में जो क्राइम होता था वो कैटल थेफ्ट होती थी, बकरी चोरी हो गई, बैल चोरी हो गया, जेब कतरे जेब काटी, दुकान से चोरी हो गई। आज का क्राइम उससे कई गुना ज़्यादा भी है, और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, सोशल इवेंट्स भी बढ़े हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि आज कराची पुलिस अवेलेबल आपके लिए वो 4,500 अंग्रेज की फिगर थी 90 साल पहले। आज 2 शिफ्टों पे अगर इस पुलिस को लगाया जाए, एक पुलिस वाला 24 घंटे तो ड्यूटी नहीं कर सकता, करनी तो आइडियली उसको 8 घंटे ड्यूटी है, लेकिन अगर 12 घंटे पे आप रख ले तो 4,800 लोगों पे एक पुलिस वाला अवेलेबल है। 10 गुना से ज़्यादा, 11 गुना से ज़्यादा उसकी शॉर्टेज है। एनीवे, इन सारे सूरत हाल में पुलिस रेस्पॉन्स कर रही है, और अगर इस सारी सूरत हाल में भी अगर क्राइम पे कंट्रोल कर रही है पुलिस या उसको कम कर रही है, तो ये काबिल तारीफ है। मैं भी उस बात पे भी कहूँ कि हम मुतमईन नहीं हैं, लेकिन जो भी काम हो उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। मोहतरम जनाब एडिशनल आईजी साहब, चूँकि मीडिया बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, और मोहसिन शेखानी साहब और जितने हमारे ऑफिस बेरर हैं, चेयरमैन साहब, इनकी भी ख्वाहिश है कि जो हमारी मीडिया आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो मैं मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा मुख्तसर सी बात कीजिएगा और अपना क्वेश्चन स्पेसिफिक कीजिएगा। यहाँ पर सिस्टम की भी बात की आपने और पुलिस की काउंसलों की भी बात की, मगर इसके साथ साथ एक तो मैंने पहले भी फिक्र किया था कि हमारे जर्नलिस्ट खालिद वो आपके बरादरी से ही हैं, अख्तर शाहीन, उनकी फैक्ट्री वाला वाक़या, उस पर भी थोड़ा सा बता दें। और साथ ही आबाद के दोस्त बैठे हुए हैं, SPC की जानिब से कोई इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उनके हवाले से पहले भी ऐसे लेटर्स जारी हुए, पब्लिक नोटिस जारी हुए, तो आबाद अपने दरमियान या वो लोग जो आबाद का शेल्टर लेकर इलीगल कंस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व हैं, कब्जों में इन्वॉल्व है, उनके हवाले से क्या इक़दाम करता है, ये भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो आबाद के मेंबर्स रहे, अब वो उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ आगे सेल कर दी। ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे बेशुमार लोग फायदे लेकर घूम रहे हैं, उनके मसाइल के हल के लिए भी चेक एंड बैलेंस के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? थैंक यू डॉमन सर। सबसे पहले आपने बात की है अख्तर शाहीन साहब वाली, वेरी
ٹریجک انسیڈنٹ پہ وہ چلنے کے ساتھ، لیکن میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں، میرے ایس ایس پی اسکول سے کانٹیکٹ میں ہیں. اس میں ہمیں ایک بہت اچھی لیڈ ملی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ بہت جلد ایک تو آپ کو نظر آئے گا حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کل ہی انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا تھرو واٹس ایپ، اینڈ ہی واز سیٹسفائیڈ کہ کچھ ان کو جو ہے وہ ریکوری ہوئی ہے، اور باقی جو گاڑی ہے یا باقی جو اس قسم کی چیز ہے اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ویری سون آپ کو اچھی خبر ملے گی. ہمارے پاس لیڈ موجود ہے اس میں. آپ نے سوال کیا کہ انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہیں، اور میں سرپرائز اس لیے نہیں اس بات سے کہ ہمیشہ جب بھی ہم نے بھرپور مہم شروع کی انلیگل کنسٹرکشن کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، تو ہمیشہ یہ ایک تعصب بنانے کی، جیسے آپ کو بھی لازمی آپ نے سنا دیکھا تو وہ بات آپ کو ہماری جو شہر ہے اس کی آنکھیں ہیں، تو آپ جو دیکھتے ہیں یا کان جو سنتے ہیں وہ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں. جب بھی ہم نے اس پہ زیادہ بوسٹر لگائے تو اس قسم کی باتیں ہمیں ضرور سننے کو ملی کہ آپ کے ممبر میں برملا کہتا ہوں تمام میڈیا کے سامنے، ہم ان تمام لوگوں کو ڈسون کرتے ہیں جو اگر ہمارا بندہ بھی کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیئرمین ہوتا ہے نا، یہ ایسوسیشن تو شہر میں ملک میں بہت ہیں، لیکن یہ جو چیئرمین آباد ہوتا ہے یہ پروٹیکٹر ہے ملینز آف جاب کا، یہ پروٹیکٹر ہے اکنومی میں ریوائول کا، یہ پروٹیکٹر ہے الائڈ انڈسٹری میں چلنے والے ان تمام معاملات، ان تمام ان کی پروڈکشن کا جو ہمارے ممبر یوز کرتے ہیں. تو ہمارا ذرا سا غلط فیصلہ، ہمارا ذرا سا غلط امپریشن، میں ہمیشہ یہ بات انشور کرتا ہوں کہ جب بھی ادارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یا ہم جو بھی ریگولیٹ باڈی کے سامنے جاتے ہیں ان سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم آتے ہیں تو اگر آپ اس قسم کی کوئی بات کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے، کیونکہ اب بہت ہو گیا، اب ہم سے بھی برداشت نہیں ہے، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کہ کیسے یہ ممکن ہے ہمارا مقابلہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کا کسٹم پیڈ گاڑی سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا، جو بندہ ٹیکس کلچر کا حصہ نہیں ہے، جو بندہ ریزیڈینشل کے، یعنی اگر وہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو اسی سائز کا کمرشل پلاٹ 20 کروڑ روپے کا ہے، اس پہ میں یا میرا ممبر مقابلہ کرے تو ہم کیسے اس کو پروموٹ کریں گے یا ہم کیسے ان کا ساتھ دیں گے؟ لہٰذا یہ امپریشن، یہ تعصب کہ ہم کوئی ان کو پروموٹ کریں گے یا ہم ان کو چلنے دیں گے، میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ نہ ہماری قیادت کی یہ پالیسی ہے، نہ ہمارے بٹالین چیف محسن شیخانی کی پالیسی ہے، نہ میری ٹیم کی پالیسی ہے کہ ہم اس کو بڑھنے دیں گے. اور میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں سب سے یہ کہوں گا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے آج ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے سوال جو انہوں نے کچھ چیزیں ڈیفائن کی، کلیئر کی بھٹوں کے حوالے سے، میں نے تو آج بات ہی نہیں کی. اس لیے بات نہیں کی کہ میں 15 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں سنتا ہوں کہ کسی کو بلائے اور سخت سوال، جیسے ہمارے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کرتے ہیں، لیکن ہمیں انہی اداروں کے ساتھ کام کرنا ہے، انہی اداروں کو ہم نے اپنی جو صحیح فیس ہے وہ دکھانا ہے اور ہمیں بتانا کہ ہماری کیا ایشوز ہیں اور انہی سے مدد لینی اور یہی مدد کرتے ہیں. یقین کریں 2011 12 13 14 اگر یہ سندھ پولیس اس انڈسٹری کی مدد نہ کرتی نا، ہم سارے جا چکے ہوتے اس کو کچھ. تو میں آپ سے سر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے انلیگل کی تو ہمارا کلیئر موقف ہے، ہم اس کو ڈساؤنڈ کرتے ہیں. اور جہاں تک سوسائٹیز کی بات کی کہ کسی کو بیچی کہاں چلے گئے، پورا کمپلینٹ سیل موجود ہے. آپ ہمیں رائٹنگ میں ثبوتوں کے ساتھ کمپلینٹ دیں، اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پھر ہم چاہیے. واردار میں جو ہے وہ کمپلینٹس کی گئی ایس ایچ اوز کے حوالے سے، خاص کر کے جو بھی قبضے میں انوالو ہیں، تو اب تک آپ لوگوں کی جانب سے سوال کی کیا کارروائی کی گئی ہے، کتنے افسران کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، سسپینڈ ہوئے ہیں یا اب بھی وہ اپنی پوزیشن پر موجود ہیں، کیونکہ ہمیں اس طرح کی کوئی اطلاعات موصول نہیں. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایک تو جو موجودہ ایس ایچ اوز یہاں پہ پوسٹ آؤٹ میں نئے سسٹم وہ ان کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. میرے ڈی آئی جی ایس ایس پی میں کو ہم نے سب کو کال کیا، بلکہ وائرلیس میسج بھی کرا کہ جس کو ایس ایس رکھنا ہو وہ آ جائے. اس میں سے کافی ایسے جو ایس پی لگے جو فرسٹ ٹائم لگے، وہ ایک الگ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. مقصد یہ تھا کہ میرٹ پہ لگے انشور کریں. لیکن جو آباد والوں نے جن کے نام دیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسے چھو پوسٹ آؤٹ نہیں ہوا. نمبر 2 ان کے خلاف ڈپارٹمنٹ پروسیڈنگس انیشیٹ ہو گئی. اور نمبر 3 بہت جلد آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کو پنشمنٹس ان میں سے ایک بھی اس کو فیل نہیں لگا.
شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے اور اتنا ہمیں ہمارے ممبر اسٹاف نے ہمیں